सब्सक्राइब करंतु विपिन बिहारी सामल चैनल को प्रेस करंतु पाखरे थिबा बेल आइकन को जा फଳରେ प्रतिदिन अपलोड होउथिबा आध्यात्मिक कथावस्तु को आपण माने सुनि परिबे। तेणु सजन वृंद धरापृष्ठ को जीव आसी केवल धर्म पालन करने ठाकुरे होउचंदी धर्म पुरुष 14 संख्या चरमर कल्याण देली तत्रे ठाकुरे मोर कहिले धनरे ए संसार रे नित्य सत्य सनातन केही नुहंती सब परिवर्तनशील अपरिवर्तनीय किछि नुहे तो पिता केवल शाश्वत पुरुष धर्म पुरुष आउ तू कहले धरे धर्म नरे नंदन तू मोर धर्म नंदन। तेबे कहंतु सजन वृंद धर्माचरण कले धर्म अनुष्ठान कले अन्य लोक माने हमको विरोध करिवे किंतु आमे तो धर्म नंदन आमे धर्म करिवा पई ए धरापृष्ठ को आसीचंती बुझेला कथा। तेबे धर्मर महत्व को जी बुझीची सी धर्म करुची जी बुझीनी से विरोध करुची। देवदानव भितर विरुद्धाचरण अनादि कालरू लागि आसीची सबु जुगरे विवाद लागिथिला एबे भी लागिची एईटा किछि आश्चर्यर कथा नुह। रावण आउ कंस तांको अभिनय जो क्रूरता प्रदर्शन करिसंती आपण अवतारवादर कहानी रु पढिसंती टीवी सीरियल रु मध्य देखिथिबे जाग यज्ञ करुथिबा ज्ञानी पंडित समाजर संस्कार तोलुथिबा ज्ञानी पंडित को मारी पिटी रावण कंस तांको राज्य रु बाहर करि दियंती। सृष्टि रे जेहेतु भल मंद दुईटा जाक उभय रहिछि भल को सबु बेले मंद विरुद्ध करिवो ही करिवो एथिरे आश्चर्यचकित होबार किछि नै। भल को मंद सदा काले विरोध करे जी भल सी कौन करे हैं जी तो मंद सी भल को विरोध करे आ जी भल सी कौन करे भल कौन मंद को विरोध करिवो हैं से बा भल भल सब बेले चेष्टा करे मंद को भल रे परिणत करिबा पाई हरि हरि बोला एटा होची विचित्रता। अच्युतानंद महापुरुष से लिखिदेले सीता ठाकुराणी असती होइबे पर्वते फुटिब कोई अच्युत वचन अन्यथा नहिब पत्थर गार एही अच्युत वचन अन्यथा नहिब पत्थर गार एही बोल सच्चिदानंद चरमनाथ की। तेबे कलिजुग रे घटना कौन घटिबो बोली कहिले कले सती नारी को तो असती बोली कहिबे किए कहिबो जे निजे असती केते बड़ विडंबना देखुचंदी ना असती सती नारी को असती बोली कहिबे या ठारु बोली विचित्रता कौन अछि ए संसार रे। ठाकुरे मोर सप्तम संख्या चरमर कल्याण रे कहिले कले दुनिया रे सब विचित्र हेले काहारी विचित्रता को तू लक्ष्य देबु नाही। पुनश्च 11 संख्या चरमर कल्याण रे मजीवधन कहिले कले विश्वामित्रंकर यज्ञ रक्षा जोठी उपाख्यान ठाकुरे आलोचना करिसथि सेठी कहिले कले सप्त लोक ऊर्ध्वरे थिबा परम पितांकर निकटतम संतान ब्रह्मर्षि मानकर जेते बेले एपरी अवस्था सेते बेले मर्त्य धाम रे सृष्टि होइथिबा संप्रदाय विवाद ब्रह्म आदि को देखि तू एते विव्रत काहेकि सेमानक मध्यरे भेद विभेद वाद विसंवाद सांप्रदायिक भाव अभाव मतांतर मनांतर तो निश्चय रहिबो। तू जेते बेले तो पितांकर प्रत्यक्ष आशीर्वाद लाभ करी ए धरापृष्ठ को आसीचु सेते बेले विभेदीकरण प्रक्रिया रे निजको कदापि कस्मिन काले शामिल करिवो नाही। हदि हदि बोला तो घरर गोपनीयता रक्षा करी तो पितांकर लीला सूत्र घरे घरे काने काने यथार्थ भाव रे पहुंचई दबु। ते भाई भौणी मान जोगी मुनि ऋषि मानक मध्यरे मध्य वाद विसंवाद थिला एगुडाक सबु बेले थिला एबे भी अछि किंतु ठाकुरे हमको निर्देश देले तू जेते बेले तो पितांकर प्रत्यक्ष आशीर्वाद लाभ करी धरापृष्ठ को आसीचु सेते बेले विभेदीकरण प्रक्रिया रे निजको कदापि कस्मिन काले शामिल करिवो नाही। यार माने कोन बुझिबा को पड़िबो हमको गभीर भाव रे समीक्षा करिबा को पड़िबो अनुशीलन करिबा को पड़िबो। प्रथम कथा हैला आमे माने भ्रातृत्व रक्षा करिबा समन्वय रक्षा करिबा भाग भाग हेबा नाही विभेदीकरण प्रक्रिया रे आमे शामिल हेबा नाही। एथिरु केवल बुझिबो नाही जे आमे भाई भाई भितरे मतांतर आनिबा नाही मनांतर हेबा नाही एहा तो सर्वादौ कर्तव्य। आउ गोटे कथा हैला जदि किए विरुद्धाचरण कला तार प्रतिवाद भी करिबा नाही। हरि हरि बोला जदि प्रतिवाद कल तुमे मध्य विभेदीकरण प्रक्रिया रे निजको शामिल करि देलो प्रतिवाद करिबा प्रतिशोध परायण हेबा प्रकृत परमार्थीर लक्षण नुहे। अन्यर खराब मंतव्य शुणी जदि प्रतिक्रियाशील होई गल तेबे तुमको काल ग्रास कला बोली बुझिबा को पड़िबो। ठाकुरे 13 संख्या चरम रे गोटे बाणी देइथिले
कौन कहिथिले मौन व्रत ताकू ही कुह आन कथारे स्थिर जामती मौन व्रत ताकू ही कुह आन कथारे स्थिर जामती पर मंतव्य शुणी अस्थिर पर मंतव्य शुणी अस्थिर हेले ही स्थिर हेब तो गति मौन व्रत ताकू ही कुह आन कथारे स्थिर जामती मौन व्रत ताकू ही कह आन कथारे स्थिर जामते। बोल सच्चिदानंद चरमनाथ जय। ठाकुरे कहले तू नीरव रहिबु निरुत्ता रहिबु निरोल रहिबु तेबे मौन व्रत काहा कहा जाए खाली चुपचाप रहिबो गोपन रे थाइकरी लेखा लेखी करूथबो गुप्त रे थिबो अन्य को किछि कहिबनी किंतु अन्य विरुद्ध रे षडयंत्र चलैथिबो एईटा मौन व्रत बहुत लोक एई भली मौन व्रत करू कहले संक्रांति दिन से कथा कहंती नाही गुरुवार दिन से कथा कहंती नाही कथा कहंती नहीं किंतु अन्य को खाल रे पकेइबा पई योजना करूथांती एईटा मौन व्रत हां पाटी चुप करी कथा न कहिबा मौन व्रत नुहे मो ठाकुर कहले मौन व्रत हैला अन्यर कथा सुनी करी प्रतिक्रियाशील न हेबा परर हजार निंदा वाक्य शुणी जार मति स्थिर सी ही मौन व्रती पर मंतव्य को जदि शुणिब प्रतिक्रियाशील हब अस्थिर हब कौन हब जानिच आग को आगे पारिब हरि बोल आग को तुम आगे पारिब ना उन्नति पथरे विकास पथरे जाई पारिब ना तुम गति स्थिर हो जिवो तुम स्थाणु पलटि जिवो गुरु आज्ञा पालन करिवारे असमर्थ हो जिवो किए केते कथा कहिबे विरोध करिवे चतुर्थ संख्या चरम कल्याण रे मो ठाकुर कहिले चरम रे ए समाज रे किए केते कथा कहउनांती त सते तू सब शुणुचु सब जानुचु सब शुणिबु जानिबु बुझिबु रे बाप हेले तो मत रे अटल अचल रहिबु तेबे मो मत कोन हैं ठाकुर जो कहले तो मत रे तू अटल अचल रहिबु मो मतटा कोन मो मत होची प्रभुंक मत हां कि नै मोर गोटे निजर मत कोन अछि मो मत हूँ प्रभु मत कारण लिखिदेले आमर जो श्री गुरु गीतार जोटा स्कंद पुराण उत्तरखंड कौन कहले मंत्र मूल गुरु वाक्य बुझिपार स्कंद पुराण स्पष्ट लिखाई मंत्र मूल गुरु वाक्य मते किए विरोध कले करू मु क्या विरोध करी ना ठाकुर सब बेले कही नीरव रही बुझिपार कौन बुझीला कि नहीं मो ठाकुर मोर जहा आज्ञा देइचंदी सेटा मो पई मत ना नीरव रहिले प्रतिक्रिया शून्य हेले तुमे प्रभुंकर गेल्हानंदन होई जीव से आज्ञा देइचंदी नीरव रहिले विचार सीए करिवे ना सीए होचंदी न्यायाधीश आमे विरोध कले मध्य आमेर कार किछि करि परिबा कोला वाला किए कोला वाला होचंदी सीए बापा हिसाब रे आम भली पुओ ठारू से कोन आशा करिचंदी ठाकुरे आमे विद्रोही हेबा नाही विद्वेषी हेबा नाही प्रेमी हवा विश्व प्रेमी आम भल पाइबारु जनकु मध्य आमे वंचित करिवा नाही सीए मते सहयोग न करू मते जदि सीए हत्या करिवा पई संकल्प करूची मु ता पाखकु जाई न पारे तार समालोचना करिवि नाही कारण मते चाहिले भी से कोन हत्या करि दे परिबो कोन कहू जा जन्म मरण परा जनक हाथ रे कालर क्रीडा ए जगत काल को केबा समर्थ भागवत कहिले एटा आत्मज्ञान बुझिपार सी मत हत्या करने संकल्प करू मु तार समालोचना करी ना तार निंदा गाइबी ना तृतीय संख्या चरमर कल्याण रे मो जीवधन कहले कहले निरुत्ता रहिबु निरोल रहिबु तू मते भरोसा करिचु कि नाही हेले मु परा तते भरोसा करिछि रे गंठी धन तो परि ज्ञानी पुत्र मोर सकल आशा भरोसार स्थली तू कोन एतिकी बुझुनु कहनी मु तते जेपरि देखिबाकू चाहूची तू कोन सतरे सेपरि होई पारिबुनी माणिक जोथिरे मु सुखी तू कोन ताहा करिबुनी करि पारिबुनी मोर विश्वास तू पारिबु निश्चय पारिबु थरे अंटा भिड़ी छाती पतई सबको पछरे पकई तीव्र गति रे धाइया रे बाया तबे ठाकुर आम ऊपर केते भरोसा रखिचंदी भाई भौणी माने विश्वास रखिचंदी अन्य माने हमको विरोध कले मध्य आमे तांको विरोध करिबा तू हेबे हैं आ कोन कहउचंदी विरोध आमे ताको करिबा नाही बा विरुद्ध भाषा सुनी धर्म कार्यरु अटकी जीवा नाही विरत हेबा नाही हरि हरि बोल ठाकुरंको भरोसा विश्वास को आमे भांगी दबा नाही कोह भांगी दबा ना रक्षा करिबा तांको भरोसा को
ना तांको भरोसा विश्वास को भांगी देई आमे तलितलांत हवा निजको अयोग्य बोली प्रमाणित करिवा कोन कहउछ अंटा भिड़ी तीव्र गति रे काम करिवा को पड़िवो छाती पतेई सब सहिबा को पड़िवो आहुरी सांत्वना देबा पई प्रभु मोर कहिले चरम रे तोते लोक भूल बुझुचंती बुझंतु दुख काहेकि काहेकि शोक से माने तांको बुद्धि रे तोते मापुचंती तो सेइति पई भ्रम रे पडुचंती बळे बळे जथा काल रे से मानकर भ्रम टूटी जीवो निया को अंटी रे पुरई लुचेई हुए कि रे जुगे जुगे सत्य धर्म रो विरुद्धाचरण होईछि वर्तमान जहा सब घटी जाउछि एथिरे व्यतिव्यस्त होबार किछि नाही निजर निष्ठा सचोट पणिया त्याग सेवा मनोवृत्ति को निजे केवल दृढ़ रखिबा दरकार निजको परीक्षा कर तुमे केते दूर ठीक अन्य किए कोन कहूछि कहू तम सर्टिफिकेट अन्य माने देबे तमे निजे निजको सर्टिफाइड करि परिबो पुआ बुझी परछ तेणु निजको दृढ़ रखिबा कथा मु केते सचोट नचेत भल कामर विरुद्धाचरण सब बेले होउछि हबो मंद कार्यर निंदा गानर शेष अछि हां कि नाही कोन कहउछ बहुत लोक मंद काम करूछन से मंद काम जतले करूछन समाजर किछि लोक मंद काम को देखि निंदा करूछन हां कि नाही मने रख एटा मंद कार्य जे करूछि ता निंदा गानर जेने शेष होई जीवो किंतु भल कार्य जे करूछि ता निंदा केबे शेष हबो नाही हरि हरि बोला भल काम करूथिबार लोक सब दिन निंदा करिवे कोन पई भल काम को सब बेले अधिक परिमाणर विरोध करंती कारण सत्य को असत्यर विरुद्ध सब बेले थाए जने बलात्कार करिथिला जेल गला दंड पाइला ता विषय रे बेसी समय चर्चा हुए नाही आ किछि समय सरगरम रहिबो हां कि नहीं परिस्थिति रा गुटे सरगरम ता विषय रे बहुत लोक चर्चा करिवे तापर देखो किछि दिन पर ता चर्चा टोटल बंद होई जीवो भल काम तो सब बेले चालू रहिबो ना रहिबोनी कोन कहू जा निंदुक माने सब बेले संसार रे थिबे ना सब जाक एका बेले मरि जिवे कोन कहू जा थिबे ना विरोधी माने सब बेले विरोध करिवे जुगर मीमांसा बेले उपनीत हेलानी एणिकी धर्म कार्य आहुरी अधिक होई चलिबो पुणी निंदा कुच्चारटन आइब विरोध अधिक रु अधिक हबो ठाकुर अष्टम संख्या चरमर कल्याण रे कहि नांती चरम रे प्रथम रूपरा मु तते कहिछि तू खसडा पथरे पाद देइछु हुशियार होई धीरे धीरे पाद पकेइबु किंतु मु लक्ष्य करूछि तू थकी जाउछु आहुरी अनेक दूर जीवा को हबो तते हैं एई मात्र 7 पादरे तू जदी अवश्य हेई जेबु मन भांगी दबु तेबे तोर पितांक लक्ष्य पूर्ण करि पारिबु तो बाया कहिलु बाप तो ऊपर जो भरोसा रखिछि तू कोन ताहा पूर्ण न करी निजको निजे निराश होबु कि एई मात्र 7 पादरे जो कंटा तो पादरे फुटिछि से तो किछि नुहे रे आहुरी अनेक असुमारी कंटा तो चला पथरे बिछा होईछि भय करना भांगी पड़ना मन विकार ग्रस्त करना सबु बेले सबु स्थान रे सबु अवस्था रे मु तो निकट रे तो पाखे पाखे तोर छाई परी रहिछि तो पाद रे कंटा फुटिबा मात्रे निज हाथ रे से कंटा को काढी मु तो पाद को आउसी देबी हरि हरि बोला समस्त कष्ट जंत्रणा निमिषक मध्य रे हरण करी नेबी निर्भर करी निर्भीक परी आगे जा मन रखिथिबु धीरे धीरे सड़क पथ छाड़ी तू गली कंदी अंका बंका अपंतरा चिन्ह रास्ता रे पाद पकेइबा को जाउछु एणिकी जेते जेते आगे चलीथिबु सेते सेते नुआ नुआ घटन सामना सामनी हेउथिबु चरम परिवार रे हुए तो से सब घटना तते अकलिया असुविधा लागिबो केते कथा ठाकुरे कहिले तेनु एणिकी नुआ नुआ घटनर सामना सामनी हेबाकू पड़िबो जहा कल्पना करि नथिबो से परि घटना मध्य तुम जीवन रे घटी जीवो धर्म कार्य धर्म अनुष्ठान रो परिसर रे से घटना गुडा को घटी जीवो चरम परिवार रे जहा न होवा कथा ताहा हेई जीवो भाई भगारी साजिबो तथापि निरुत्साहित हेले चलिबो कोन कुह आज्ञा पालिबो कि पालिबोनी योग्य हबो कि हबोनी सैनिक हबो ना घर कोन रे लुचि पड़िबो जदि सिए पादरु कंटा काढी आउंसी दबा पई भरोसा देइचंती ता ठारु बळी आनंद आ दुनिया रे किछि अछि कुह ना जे कंटार आघात पाइबो सिए ही तांकर हातर कोमल स्पर्श केवल पाइबो हरि हरि बोला तेणु ये अधम ए भावधारा को ग्रहण करी भजन टी दिन रचना करिथिला जेबे आसुथिबा जुगलीला को नरतनु धरी मर्त्य धाम को रोग शोक दुख सब भोगीबी तुमे आसुथिले मु आसुथिबी मो साथी रे जदी खेल करुथिबो
ମୋ ସାଥିରେ ଯଦି ଖେଳ କରୁଥିବ ଜନ୍ମ ଦେବ ପ୍ରଭୁ ମତେ ବାର ବାର ଚରମ ଧର ମତେ ଧର ଧର ଶ୍ରୀରଙ୍ଗା ଧର ମତେ ଧର ଧର। ତେଣୁ ସଜନ ବୃନ୍ଦ ଯଦି ସିଏ ମୁଁ କଣ୍ଟା ମାଡ଼ି ଦଉଥିବି ସିଏ କଣ୍ଟା କାଢି ପାଦକୁ ଆଉଁସି ଦଉଥିବେ, ମୁଁ ଖାଲରେ ପଡି ଯାଉଥିବି ମତେ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ଭୁଜ ତୋଳି ସିଏ ମତେ ଟେକି ଦଉଥିବେ। ତେଣୁ ସଜନ ବୃନ୍ଦ ଏଥିରେ ଆନନ୍ଦ ଆଉ କିଛି ଅଛି କଣ କୁହନ୍ତୁ? ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖଠୁ ବଳିଆ ଆନନ୍ଦ ନୁହେଁ? ପରମାତ୍ମା ଯଦି ମତେ କୋଳେଇ ନଉଥିବେ ମୁଁ ତାଙ୍କ କୋଳରେ ଗେହ୍ଲାନନ୍ଦନ ହେଇ ବସି ପଡୁଥିବି। ଆଚ୍ଛା କର୍ମ ଯିଏ ନ କରେ କଷ୍ଟ ଯିଏ ନ ସହେ ତାକୁ କଣ ଠାକୁରେ ତୋଳି ନିଅନ୍ତି? ତେବେ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ କିଛି ପାଇବାକୁ ହେଲେ କିଛି ହରାଇବାକୁ ପଡିବ, ହଁ କି ନାଇଁ? ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ଭକ୍ତାଧୀନ ଭଗବାନ, ତେବେ କୁହ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜୀବ ତ ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି, ହେଲେ ସେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଭଗବାନ କାହାର ଅଧୀନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି କେମିତି? ସେ ତ ମହାଶୂନ୍ୟ। କହିଲେ ଶୂନ୍ୟର ବନ୍ଧନରେ ସକଳ, ଶୂନ୍ୟକୁ କିଏ ବାନ୍ଧି ପାରିବ ରେ? ତେବେ ଶୂନ୍ୟକୁ ତ କେହି ବାନ୍ଧି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି କାହା ପାଦରେ କଣ୍ଟା ଫୁଟି ଗଲେ ସେ ଆଉଁସି ଦେବେ ମାନେ ସେ ତ ଜଣକ ବନ୍ଧନରେ ପଡିଗଲେ, ହଁ କି ନାଇଁ? ତେବେ କେତେ ବଡ କଥା! କିଏ ଏଇ ସୌଭାଗ୍ୟର ଅଧିକାରୀ? ଗୁରୁଙ୍କର ସୂକ୍ଷ୍ମ ମନକୁ ଯିଏ ଆକର୍ଷଣ କରି ବୁଝିହେଲା? ଗୁରୁଙ୍କ ସୂକ୍ଷ୍ମ ମନକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବାର ଉପାୟ, କୌଶଳ, ଅବଲମ୍ବନ, ଆଧାର, କଷଟି କୋନଟା? କେବଳ ତାଙ୍କରି ଆଜ୍ଞା ପାଳନ। ତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଭିତରେ ନିନ୍ଦା ନାହିଁ, କୁତ୍ସାରଟନା ନାହିଁ, ବିରୋଧ ନାହିଁ, ସମାଲୋଚନା ନାହିଁ, ଅସୂୟା ଭାବ ପ୍ରଦର୍ଶନ ନାହିଁ, ପ୍ରତିଶୋଧ ନାହିଁ, ପ୍ରଶ୍ରିକାତର ଭାବ ନାହିଁ, ପ୍ରତିହିଂସା ପରାୟଣ ନାହିଁ, ଈର୍ଷା ପରାୟଣତା ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରେ କେବଳ ଅଛି କର୍ମଧାରା, ଧର୍ମଧାରା ପାଳନ, ଭ୍ରାତୃତ୍ୱ ପ୍ରେମ ପାଳନ, ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମର କଥା। ବୁଝିପାରୁଛ? ତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରେ ଅଛି ଯାଗ ଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ସତସଙ୍ଗ ଆୟୋଜନ। ସେଥିରେ ଆନ୍ତରିକ ସହଯୋଗ କରିବା ଦରକାର, ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଯଥାସାଧ୍ୟ ସହଯୋଗ। ବୁଝିପାରିଲ? ଚେଷ୍ଟା ରୁଚିକୁ ନ ଛୁଇଁଲେ, ଯଦି ସିଏ ଭଲ କରୁନାହାନ୍ତି ମତେ ଲାଗିଲା, ମୋ ରୁଚିକୁ ନ ଛୁଇଁଲେ, ମନକୁ ନ ପାଇଲେ ନିରବତାର ପ୍ରଯତ୍ନ କରିବି। ହରି ହରି ବୋଲ। ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିରୋଧ କରିବା ଦୂରର କଥା, ସତସଙ୍ଗ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିବାର ତ କଳ୍ପନା ନ କରିବା କଥା। ଠାକୁର 11 ସଂଖ୍ୟା ଚରମରେ କହିଲେ, ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହୃତ ହେଲେ ତୁମେ ମାନେ ସତସଙ୍ଗରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା, ଦିନ ଦିନ, ସପ୍ତାହ ସପ୍ତାହ, ଏପରିକି ମାସ ମାସ ଧରି ଏକାଧିକ୍ରମେ ବସି ରହିପାରିବ, ସେଇ ଶବ୍ଦ ହଉଛି କରାଳ ଶବ୍ଦ। ଯେଉଁମାନେ ସତସଙ୍ଗକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ସତସଙ୍ଗକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ସତସଙ୍ଗରେ ବସୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ମାସ ମାସ ବସି ପାରିବେ କି ଭବିଷ୍ୟତରେ? ଆଜିଠୁ ଯଦି ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ, ଭବିଷ୍ୟତରେ କରାଳ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ବସି ପାରିବେ? ଏବେଠୁ ବି କରାଳ ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲାଣି। ଦେଶ ଦେଶ ଭିତରେ ପ୍ରତିହିଂସା ପରାୟଣତା, ହଁ କି ନାଇଁ? ମଣିଷ ଶଙ୍କାକୁଳ ହେଇ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ର ମାନଙ୍କରେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। କରାଳ ଶବ୍ଦ କାନରେ ବାଜୁଛି। ଯିଏ ଯାହା କହୁଛି କହୁ, ଯିଏ ଯାହା କରୁଛି କରୁ, ହେଲେ ଆମକୁ ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡିବ, ହଁ କି ନାଇଁ? ଯେତେ କଷ୍ଟ ପଡୁ, ନିନ୍ଦା ଅପବାଦ ଶୁଣିବାକୁ ପଡୁ, ମନକୁ ଆଘାତ ପହଞ୍ଚୁ ବା ଦେହରେ ଆଘାତ ଲାଗୁ, ଧର୍ମ ପାଳନ ପାଇଁ ଆମର ଜନ୍ମ, ଆମକୁ ତ କରିବାକୁ ପଡିବ ହିଁ ପଡିବ। ତେଣୁ ସଜନ ବୃନ୍ଦ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିବାକୁ ପଡିବ, ମାନସିକ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ଠାକୁରେ 24 ସଂଖ୍ୟା ଚରମରେ କହିଲେ, ପୂର୍ବ ଯୁଗରେ ମୁନି ଋଷି ମାନେ ଲୁଚି ଛପି ଧର୍ମ ବଞ୍ଚାଇଥିଲେ। ତୁମ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଲେ ତୁମେ ମାନେ କଣ ତୁମର ଧର୍ମ ଧାରାର ସ୍ଥିତି ହରାଇ ଧର୍ମ ଛଡା ହବ? ଧର୍ମକୁ ଛାଡିଦବ? ପୁନଶ୍ଚ କହିଛନ୍ତି, କହିଲେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପଥରେ ନିନ୍ଦା ପ୍ରଶଂସା ଏକା କଥା। ବଣରେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରି ଡରିଲେ ଚଳିବ? ନିନ୍ଦା ପ୍ରଶଂସାକୁ ଏକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରି ଆସିଛୁ। ଠାକୁର କହିଲେ ଆମକୁ ବି ଯିଏ ନିନ୍ଦା କରିଛି ଆମେ ଦିଟା ଯାକ ଗୋଟେ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦେଇ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଛୁ। ନିନ୍ଦାକୁ ଯୋଉ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ପ୍ରଶଂସାକୁ ସେଇ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ତେଣୁ ଭାଇଙ୍କର ଯୋଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନଟି ମୋ ପ୍ରତି ଥିଲା, କଳିଯୁଗ ମଣିଷ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବିରୋଧ କରୁଛି, ତାହା ଉଚିତ କି ଅନୁଚିତ? ଆରେ ଭାଇ, ଅନ୍ୟ ଯିଏ ବିରୋଧ କରୁଛି କରୁ, ସେଇଟା ତା ପାଇଁ ଉଚିତ କି ଅନୁଚିତ ତା ଭାବଧାରା, ହଁ କି ନାଇଁ? ଆମେ ଆମ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ନାହିଁ, ଏଇଟା ଆମ ଭାବଧାରା। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, କି ସିଏ ବିରୋଧ କରୁଛି ବୋଲି ମୁଁ ତାକୁ ବିରୋଧ କରିବି ନାହିଁ, ଏଇଟା ଗୁରୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ବିରୋଧ କରିବି ନାହିଁ। ଆମେ ଆମ ଗୁରୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବା, ସିଏ ତାଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ଅନୁସାରେ କାମ କରୁ। ଅନୁଭବରୁ ଯୋଉ ଶକ୍ତି ମିଳିଛି ସେ ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରି ନିର୍ଭୀକ ହବା ଆମେ। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ସମ୍ବିଧାନରେ ଧର୍ମଗତ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଅଛି କି ନାହିଁ?
ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ବିଧାନର ଆର୍ଟିକିଲ କି ପଢି ନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଛାତି ଥରିଲେ ଥରୁ। ମୁଁ ସମ୍ବିଧାନର ଧାରାକୁ ପଢିଛି। ମୋର ଧର୍ମଗତ ମୌଳିକ ଅଧିକାର କଣ ମୁଁ ବୁଝି ସାରିଛି। ମୁଁ ମୋ ଗୁରୁଙ୍କର ଭାବଧାରାକୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତ ଆଉ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ବୁଝିପାରୁଛ? ଆମକୁ କିଏ ବିରୋଧ କରୁ, ଆମର କାହାକୁ ବିରୋଧ କରିବାର ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲ ନା କଥା? ମୋ କାମ ମୁଁ କରିଯିବି ଆଉ। ପୁଣି କାହାର ବିରୁଦ୍ଧକୁ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରିକି ଅଟକି ଯିବି ଏ କଥା କି ବି ମୋ ପକ୍ଷେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଗୁରୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବା ହେଉଛି ଆମର ସର୍ବାଦୌ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ହେଲା, ତେବେ ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନଟା କଣ ଥିଲା? ଭାଇଙ୍କର ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନଟା। ଆଚ୍ଛା, ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଆପଣ ମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ କି ନାହିଁ ଯେତିକି ଉତ୍ତର ଦିଆଗଲା? ହଁ, ଦେଖି ଆପଣ ମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହେଁ ମତେ ଇଙ୍ଗିତ କଲେ ଯାଇ ମୁଁ ବୁଝିବି। ସେତିକି ତ? ଆଉ କେବେ ଯଦି ଦରକାର ପଡେ ଆଉ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଏତିକି ଥାଉ। ଯେହେତୁ ସବୁ ଗୁଡାକ 5ଟା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପୁଣି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ନା, କଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି? ତେବେ ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଥିଲା କଣ? ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ ଧର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବହୁତ ଗଢି ଉଠିଛି, ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅନେକ ଗଢି ଉଠିଛି, ହେଲେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଦେଖାଯାଏ ଜଣେ ଗୁରୁଙ୍କର ଆଶ୍ରିତ ହୋଇ ଆଉ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟକୁ ବା ଭାଇଟିଏକୁ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ କେମିତି ବିରୋଧ କରୁଛି। ଗୋଟିଏ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଷ୍ଠୀବାଦ ଲାଗି ରହିଛି କାହିଁକି? ଏଇଟା ତ କି ଆକୁରେଟ ପ୍ରଶ୍ନଟା ହେଲା ନାହିଁ? ମୁଁ ପଢି ଦଉଛି। ତାଙ୍କର ଆକୁରେଟ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଥିଲା ଜଣେ ଗୁରୁଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ହୋଇ ଜଣେ ଆଉ ଜଣକୁ ବିରୋଧ କରେ କାହିଁକି? ଗୋଟିଏ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଷ୍ଠୀବାଦ ଦେଖାଯାଏ କାହିଁକି? सब्सक्राइब करंतु विपिन बिहारी सामल चैनल को प्रेस करंतु पाखरे थिबा बेल आइकन को, जा फଳରେ प्रतिदिन अपलोड हेउथिबा आध्यात्मिक कथावस्तु को आपण माने सुनि परिबे।